icyubahiro cy'icyari cyo cyose kikabura, heshima ya kila kitu inafaa kupotea. Imana yonyine ariyo nyiri ubutware n'ubushobozi, Mungu peke yake mwenye mamlaka na ikwiriye gutukamirwa ndetse no kuratwa, yeye anafaa kupewa sifa, ikwiriye gushyirwa hejuru ibihe byose, yeye anafaa kuinuliwa milele. Hakuwezi n'abantu bavuga amagambo atumbyemo agasuzuguro gusa, ni watu wanaongea mambo ambayo ni amejaa dharau, ntawe batinya, hawaogopi mtu, ntawe bubaha, hawaheshimu mtu, ndetse n'Imana ubwayo barayituka, hata Mungu mwenyewe wanamutusi, kandi ibyo bakabikora ahera cyane. Hivyo wanavifanya patakatifu patakatifu. Kandi abo bantu nimugire ngo ni abantu boroshye, ni abantu b'abayobozi, ni abashumba mu matorero. Msifikirie hawa ni watu wa chini, ni watu wachungaji katika makanisa. Na bavuga butumwa dufata ko bakomeye muri iki gihe. Ni ma evangelist tunachukua ni kama mfano kwao. Ariko imikorere yabo, lakini matendo yao igahakana Imana, inakana Mungu. Ibyo byose ni bigaragaza abita abakozi b'Imana kandi ari abakozi b'indazabu. Uri Imana iri hejuru ya byose, Imana nyamana, uri Imana ivuga bikaba, yategeka bigakomera. Turi imbere yawe Uwiteka Imana isumba byose, ngwino uganze utegeke muri twebwe, icyubahiro cyacu kibure ahubwo icyubahiro cyawe aburi cyo kigaragara ahantu mwami. Dupfukamishije imitima yacu imbere yawe, reka ubwiza bwawe bahantu kubwa Yesu Kristo umwami umucunguzi wacu urakoze. Amen. Amen. Yesu ashimwe cyane. Bwana asifiwe. Nezejwe n'uyu munsi, nimefurahi siku ya leo, Imana yemeko mpagarara ahantu kwa sababu Mungu amekubali nisimame hapa nikiongea neno. Huyu anaitwa Siboman Anastase. Ndi umugabo ndubatse, mimi ni mume na nimeoa, mfite umugore umwe n'umwana umwe, niko na bibi mmoja na mtoto mmoja. Reka twihuse rero twe kurya umwanya bila kugiye kuganira amagambo y'Imana yashyize ku mutima wanjye. Tunazungumza neno Mungu amenitia ndani ya moyo wangu. Ayo magambo turaza kwifashisha igitabo cyangwa se urwandiko Yuda yanditse. Tutatumia maandishi ya Yuda. Urwandiko rwanditswe na Yuda n'urwandiko rutandukanye n'izindi nzandiko zose ziro muri Biblia. Waraka ambayo umeandikwa na Yuda ni tofauti sana na waraka nyingine ziko katika Biblia. Ukurikije amagambo akoresha mu rwandiko rwiwe, kulingana na yale mambo anatumia katika waraka wake, atandukanye n'andi magambo abandi bose bagiye bakoresha muri Biblia. Ni tofauti sana na yale mambo wengine wamewahitumia katika Biblia. Akoresha amagambo namwe ataboneka handi hantu na hamwe muri Biblia. Anatumia mambo tofauti sana uwezi pata sana kwa Biblia, ariko aboneka mu bindi bitabo, lakini huwa anapatikana katika vitabu zingine bitari byo muri Biblia, ambayo siyo Biblia. Ibyo bitabo abayuda bajyaga babyifashisha. Hizo vitabu Yuda walikuwa wanazitumia, ariko ntago twebwe tubifite nk'ibyanditswe byera. Lakini sisi hatuna hizo vitabu kama maandishi matakatifu. Rero muraza kubonamo amagambo agoranye ndetse no gusobanukirwa. Mutapata mambo ambayo ni magumu kuelewa, cyane cyane ko avuga iby'igihe cya kera mu kuremwa kw'isi. Sana huwa anaongea nyakati za kitambo, wakati wa kuumbwa kwa dunia, ndetse akavuga n'ibyiherezo ry'isi, na pia anaongelelea katika muda wa mwisho. Izina Yuda risobanura mu rurimi rw'Igiheburayo Yudaya. Jina lake Yuda kwa katika lugha ya Kiebrania ina maana ya Juda. Mu Kigiriki bavuga Judas, ikiwa ni katika lugha ya Kigiriki wanasema ni Judas. Uru ni urwandiko rwanditswe ahagana mu mwaka wa 1965 kuzamura. Hii ni waraka iliyoandikwa kupitia mwaka wa 65 kupanda juu. Yuda yarwanditse aje gusubiza bya bibazo byose uko ari bitandatu tugiye kwinjiramo nababwiye. Yuda aliandika huu waraka akija kujibu yale maswali 6 ambayo nimewambia, kugira ngo itorero ribashe kugira ubumenyi, ndio kanisa likuwe na ujuzi,
bwo gutahura abigisha b'ibinyoma, wa kujua watu wa na nabii wa uongo. Ngiye kuganira amagambo y'Imana yashyize ku mutima wanjye. Tunazungumza neno Mungu amenitia ndani ya moyo wangu. Ayo magambo turaza kwifashisha igitabo cyangwa se urwandiko Yuda yanditse. Tutatumia maandishi ya Yuda. Urwandiko rwanditswe na Yuda n'urwandiko rutandukanye n'izindi nzandiko zose ziri muri Biblia. Waraka ambayo umeandikwa na Yuda ni tofauti sana na waraka nyingine ziko katika Biblia. Ukurikije amagambo akoresha mu rwandiko rwiwe, kulingana na yale mambo anatumia katika waraka wake, atandukanye n'andi magambo abandi bose bagiye bakoresha muri Biblia. Ni tofauti sana na yale mambo wengine wamewahitumia katika Biblia. Akoresha amagambo namwe ataboneka handi hantu na hamwe muri Biblia. Anatumia mambo tofauti sana uwezi pata sana kwa Biblia, ariko aboneka mu bindi bitabo, lakini huwa anapatikana katika vitabu zingine bitari byo muri Biblia, ambayo siyo Biblia. Ibyo bitabo abayuda bajyaga babyifashisha. Hizo vitabu Yuda walikuwa wanazitumia, ariko ntago twebwe tubifite nk'ibyanditswe byera. Lakini sisi hatuna hizo vitabu kama maandishi matakatifu. Rero muraza kubonamo amagambo agoranye ndetse no gusobanukirwa. Mutapata mambo ambayo ni magumu kuelewa, cyane cyane ko avuga iby'igihe cya kera mu kuremwa kw'isi. Sana huwa anaongea nyakati za kitambo, wakati wa kuumbwa kwa dunia, ndetse akavuga n'ibyiherezo ry'isi, na pia anaongelelea katika muda wa mwisho. Hari umudamu umwe yari afite ikibazo cyo kutabyara. Kuna mama moja alikuwa na shida ya kutozaa. Murabizi kubura urubyaro birababaza cyane. Mnajua kutozaa ni kitu ambayo inaumiza. Aza guhaguruka ajya gushaka umuhanuzi, akasimama akaenda kutafuta nabii kugira ngo amusengere Imana mu urubyaro. Ndio nabii amuombee Mungu ampe mtoto. Ageze ku muhanuzi amutekerereza ibibazo afite. Wakati alifika kwa nabii akamwambia matatizo yake, umuhanuzi nawe arangije aramubwira ati humura atawusubijwe. Nabii akamwambia usijari, utatoka hapa na majibu. Ariko ufite ikibazo giteye gitya, lakini uko na shida ya namna hii. Ufite ikibazo cyuko kutabyara kwawe guterwa no kuba hari imivumo cyangwa se imikoshi ikuriho. Shida ya kutozaa kwako inasababishwa na mikoshi ambayo iko juu yako. Ngomba kugukorera deliverance. Nafaa nikufanyie deliverance. Aramubwira ngo, akamwambia kugira ngo ubashe gusama, ndio uwe mjamzito ama ushike mimba, nuko ndi buzibure inda yawe ibyara Satani yazibye. Itabidi mimi nizibue hiyo tumbo lako shetani ameziba. Uwo mudamu yari umwana mu gakiza, anukiwe byinshi mu ijambo ry'Imana. Hakuwa naelewa mengi katika neno la Mungu. Uwo muhanuzi arangije aramusambanya. Nabii huyo akafanya naye usherati, amubwira ko arimo kuzibura inda ye ibyara kugira ngo abashe gusama, akimwambia kwamba ni kumsaidia ndio aweze kushika mimba. Kandi koko byarakunze arasama, na enyewe kwa kweli alishika mimba, arabyara na akazaa. Inkuru reka tuyigarukiriza aho ngaho. Wacha tuachane na hiyo story. Ariko iyo nkuru yarije kubera ko itorero rifite ikibazo nk'icyo mudamu. Lakini hiyo historia ilikuwa imekuja kwa sababu kanisa ina shida kama ya huyo mama. Nilibasha kumenya no gutahura gukora kwa Satani. Haliwezi kujua na kutambua kufanya kwa shetani. Ibivuye ku Mana nibivuye kwa Satani ntibabasha kubicangura ngo babimenye. Hawajui kutofautisha yale yanatoka kwa Mungu ama kwa shetani. Cyane ko baba babibwirwa nabo bizera ko ari abakozi b'Imana. Sana ya kwamba wanaambiwa maneno hayo na wale wanaamini kama ni watumishi wa Mungu. Yuda rero yandika uru rwandiko. Yuda akiandika hii waraka wake, yagira ngo afashe itorero. Alikuwa
nataka kusaidia kanisa ribashe kumenya ndetse no gusobanukirwa, kujua na kutambua ya kwamba ko hari abahanuzi cyangwa se abigisha b'ibinyoma baseseye mu itorero rwihishwa, ya kwamba kuna manabii wa uongo ambayo wameingia katika bakaba barimo kuyobya itorero na sasa ry'Imana, wanafanya Wakristo ama kanisa lipotee. Yuda mu gutangira urwandiko rwiwe, Yuda kwa kuanza waraka wake yagaragaje neza, iyo urebye ku murongo wa 3 kuzamura kugeza ku murongo wa 7, alionyesha vizuri kuanzia mstari wa 3 mpaka mstari wa 7. Atanga urugero rw'abatubanjirije, akapeana mfano wa wale wametutangulia bagomeye Imana bakarimbuka, ambayo waligoma kwa Mungu na wakaangamia. Iyo uzamutse ku murongo wa 8 kugeza ku murongo wa 10, ukipanda katika mstari wa 8 mpaka mstari wa 10, agaragaza ibiranga abigishwa b'ibinyoma, anaonekanisha yale ambayo unaweza tambua katika wanabii wa uongo. Iyo ukomeje ku murongo wa 11 ndetse kugeza ku murongo wa 13, ukiendelea katika mstari wa 11 mpaka 13, akomeza kugaragaza imiterere yabo, baada wanaendelea kuongelelea vile wanakuanga. Yagera ku murongo wa 14 ndetse n'umurongo wa 15, akifika katika mstari wa 14 na 15, akagaragaza iherezo ry'abo bigishwa b'ibinyoma, anaonyekanisha siku zao za mwisho ama vile kutakuwa. Iyo ukomeje kugeza uhereye ku murongo wa 16 ndetse kugeza ku murongo wa 19, kuanzia mstari wa 16 mpaka 19, nubundi akomeza kugaragaza ibiranga abigisha b'ibinyoma, bado inaendelea kuongelelea yale ambayo unaweza kuwatambua. Murongo wa 20 kugeza ku murongo wa 23, mstari wa 20 mpaka 23, hagaragaza umutekano w'agakiza, anaonyeshana sasa security ya salvation. Hallelujah, hallelujah. Iyo ukomeje umurongo wa 24 ndetse n'umurongo wa 25, ukiendelea katika mstari wa 24 25, hagaragaza uburyo Imana irenze ibintu byose, kari iri hejuru ya byose, inaonekana vile Mungu ni mkuu katika mambo yote. Reka rero turebe iki jambo ry'Imana ribivuga muri iyi mirongo twihuse. Acha tuangalie ni nini haswa neno la Mungu linasema katika mistari hii. Yuda yatangira urwandiko rwiwe, irebye ku murongo wa mbere, wakati huyu Yuda kianza waraka wake, ukiangalia mstari wa kwanza, agaragaza guca bugufi cyane, avuga ati ngewe Yuda imbata y'umwami Yesu, anaonyeshanya kunyenyekea sana, akisema mimi Yuda mtumishi wake Yesu, akagaragaza ko ari n'umuvandimwe wa Yakobo, na anaonyeshanya kwamba yeye ni ndugu yake na Jacob. Yuda na Yakobo bari abavandimwe, Yuda na Yakobo walikuwa mandugu. Iyo urebye n'urwandiko rwa Yakobo yanditse, ukiangalia wakati wa waraka wa Yakobo, nawe atangira urwandiko rwiwe agaragaza uburyo ari imbata y'umwami Imana, anaanza waraka wake akionyeshanya vile pia yeye ni mtumishi wa Mungu. Bombi bagaragaza guca bugufi imbere y'Imana, bagaca bugufi imbere y'umwami Yesu, bagaca bugufi imbere y'umwuka wera. Wao wawili wanaonyeshanya kunyenyekea katika Yesu, mbele za Bwana na mbele za Roho Mtakatifu. Yakobo na Yuda bari abana ba Yosefu na Maria. Yakobo na Yuda walikuwa ni watoto wa Yosefu na Maria. Kandi uyu Yosefu na Maria bari ababyeyi b'umwami Yesu. Na huyu Joseph na Mary walikuwa ni wazazi wake Yesu. Bigaragara neza ko bari abavandimwe ba Yesu. Inaonekana kabisa ya kwamba walikuwa ni mandugu zake na Yesu. Bari barumuna be mu maraso. Walikuwa ni mandugu zake wadogo katika damu. Ariko bamaze gukizwa nibigeze bashaka kugaragaza isano y'amaraso iri hagati yabo na Yesu. Lakini wakati waliokoka hawakuwa wanataka kuonekanisha ile relationship yao na Yesu. Ahubwo baciye bugufi baha Yesu icyubahiro, bali walinyenyekea na wakapea Yesu utukufu. Bita imbata ziwe, wakajiita ni watumishi wake. Kandi bari bafite uburenganzira bwose na walikuwa na authority yote bo kugaragaza ko bafitanye isano na Yesu y'amaraso, ya kuoneshanya kwamba wao ni mandugu zake Yesu, kugira ngo nibyo bavuga bigira ubutware ku bantu. Hata ndiye wale walikuwa wanasema awe na nguvu juu ya watu. Ariko kuko bari barasobanukiwe ko nubwo Yesu yabyawe n'ababyeyi babo, hata kama walikuwa wanajua Yesu alizaliwa na wazazi wao, ariko bari bazi ko yaturutse mu ijuru, lakini walikuwa wanajua kwamba ametoka mbinguni.
Icyo ni ikintu kigaragaza guca bugufi cyane. Hiyo ni kitu inaonyeshanya kunyenyekea. Natwe twakagombye kwigiraho mu gihe cya none. Hata sisi tungejifunza kupitia hilo. Iyo tugeze ku murongo wa 3, tukifika mstari wake wa 3, reka dusabe umusomyi adusomera umurongo wa 3 ageze ku murongo wa 7. Tuombe mtu atusomee kuanzia mstari wa 3 mpaka mstari wa 7. Urwandiko rwa Yuda, umurongo wa 3 haravuga ngo bakundwa, ubwo nagiraga umwete wo kubandikira iby'agakiza dusangiye, niyumvisemo ko mpaswe no kubahugura kugira ngo mushishikarire kurwanira ibyo kwizera abera bahawe rimwe bakazageza iteka ryose. Kuko hariho bamwe baseseye muri mwe rwihishwa bagenewe kera gucirwaho iteka. Ni abantu batubaha Imana, bahindura ubuntu bw'Imana yacu isoni nke, bakihakana Yesu Kristo ari we wenyine databuja n'umwami wacu. I was very eager to write to you about the salvation we share. I felt compelled to write and urge you to contend for the faith that was once for all entrusted to God's holy people. For certain individuals whose condemnation was written about long ago have secretly slipped in among you. They are ungodly people who pervert the grace of our Lord God into license for immorality and deny Jesus Christ, our only sovereignty and Lord. Though you already know all of this, I want to remind you that the Lord at one time delivered his people out of Egypt, but later destroyed those who did not believe. And the angels who did not keep their position of authority, but they abandoned their proper dwelling, this he has kept in darkness, bound with everlasting chains for judgment on the great day. In a similar way, Sodom and Gomorrah and the surrounding town gave themselves up to sexual immorality and perversion. They serve as an example of those who suffer the punishment of eternal life fire. Amen. Ahantu tubonyemo abantu b'uburyo butatu. Amamba hapa tumepona watu aina tatu. Tubonyemo Abisiraheli ubwo Imana bakuraga muri Egiputa bagera mu butayu bakivovota bakagomera Imana ko abarengeje imyaka 20 batigeze bagera mu gihugu cy'Ikanani usibye Yosuwa na Kalebu gusa. Tumeona wana wa Israeli wakati walitoka Misri walifika njangwani wakagoma, wenye walikuwa na miaka 20 kwenda juu hawakufika Kanani isipokuwa ni Joshua na Kalebu peke yao. Aya na amateka yifashishije ava mu bitabo 5 bya Mose. Hii ni historia ambayo inatoka katika vitabu 5 za Mose, za Musa. Tubonamo nandi mateka atagaragara cyane muri Bibiliya. Tunaona historia nyingine ambayo hupatikana sana kwa Biblia. Avuga ku byo abamarayika bacumuye. Inasema katika mambo ya wa malaika vile walifanya dhambi. Agaragaza uburyo bajugunywe mu minyururu bakarindirwa gucirirwaho iteka ku munsi w'Uwiteka. Anaoneshanya vile walifungwa na minyororo na wanangoja hukumu. Yongera no kutanga urugero ku Sodomu ni Gomora ndetse n'imidugudu yari hagose uburyo barimbuwe n'umuriro kubera ubusambanyi bwabo n'ubutinganyi. Na tena akapana mfano katika Sodoma na Gomora vile walikuwa ni watu wa kufanya dhambi na musherati. Na nababwiye ko ikintu cya mbere turi birebere hamwe ari ingero z'ababayeho batubanjirije bakoze ibyangwa n'amaso y'Uwiteka Imana ikabarimbura. Nilikuwa naambia kwamba mfano tuko nazo ni wale walifanya mambo mabaya mbele za Mungu na Mungu akawaangamiza. Ikintu cya kabiri tugiye kureba ni ibiranga abigisha b'ibinyoma. Kitu ya pili tunaangalia ni ile character za manabii wa uongo. Nago turi bwongere gusoma imirongo yose kubw'impamvu z'igihe. Hatutasoma tena mistari yote kwa sababu ya muda. Nimushobora muraza gusoma mugeze mu rugo. Mukiwezesha mutasoma mukifika nyumbani. Iyo urebye ku murongo wa 8 ukageza ku murongo wa 19, ukiangalia katika mstari wa 8 mpaka 19, harimo ibiranga abo bigisha b'ibinyoma. Kuna yale mambo ambayo amna characterize wa nabii wa uongo. Ukuyemo umurongo wa 14 na 15 gusa uvuga iherezo ryabo bigisha b'ibinyoma. Isipokuwa ni mstari wa 14 na 15 ambayo inasema hukumu wao. Bibiliya ivuga ibintu byinshi bitandukanye kuri bo. Biblia inasema mambo tofauti juu yao. Ivuga ko n'abantu bakunda kugaragaza ko bahumekewe n'Imana babarosi cyane. Inaonyesha kwamba ni watu ambayo wanajionekana kama wao ni watu wa kuota sana. Biblia ikagaragaza ko n'abantu batagira ikinyabupfura. Biblia ikaonyesha kwamba ni watu ambayo hawana adabu. N'abantu bakora icyo ari cyo cyose cyatuma bagera ku cyo bashaka. Watu wanafanya lolote
mpaka wafike katika kile wanataka kufikia. babasha kwica nkuko Kayini yabikoze, Wanaweza kuua kama vile Kaini alifanya, kubera ishyari yari afitiye murumuna we Abeli, kwa sababu ya wivu alikuwa juu ya ndugu yake Abel. tubonamo ndetse n'abandi bagabo Kora na Datani ndetse na Abiramu. Tunaona wase wengine kama Kora, Datani na Abiram bashatse gutera kudeta Mose, walitaka kupiga Musa coup, ariko iherezo ryabo ryabaye ribi cyane kuko ubutaka bwarasamye burabamira, lakini mwisho wao ulikuwa mbaya sana kwa sababu ardhi ilipasuka na kuwa meza. ndetse n'ibyagarukira aho ngaho gusa n'abandi bagabo 250 bari bifatikanyije nabo umuriro uva mu ijuru urabatwika. Haikuishia hapo tu, hata wengine 250 moto kutoka mbingu uliwateketeza. Ibyo ubibona mu Kubara 16. Unapata hiyo katika kitabu ya Hesabu 16. Izo ni ingero Bibiliya itanga, hizo ni mifano Biblia inapeana, zigaragaza uburyo abigisha b'ibinyoma bagenda bahuzwa n'abatubanjirije kera. Zinaoneshanya kwamba vile manabii wa uongo huwa wanaunganishwa na wale waliotutangulia zamani. Biblia ikagaragaza ko ari abantu bazana ibice mu itorero. Biblia inaonyesha ni watu ambao wanaleta mgawanyiko katika kanisa. Na abantu batubaba bayobora, ni watu ambao hawaheshimu wale na abantu b'umubiri gusa ni bafite umwuka wera, ni watu wa mwili tu bila Roho Mtakatifu. N'abantu bavuga amagambo atumbyemo agasuzuguro gusa, ni watu wanaongea mambo ambayo ni amejaa dharau, ntawe batinya, hawaogopi mtu, ntawe bubaha, hawaheshimu mtu, ndetse n'Imana ubwayo barayituka, hata Mungu mwenyewe wanamutusi, kandi ibyo bakabikora ahera cyane. Hivyo wanawifanya patakatifu patakatifu. Kandi abo bantu nimugire ngo ni abantu boroshye, ni abantu b'abayobozi, ni abashumba mu matorero. Musifikirie hawa ni watu wa chini, ni watu wachungaji katika makanisa. Na bavuga butumwa dufata ko bakomeye muri iki gihe. Ni ma-evangelist tunachukua ni kama mfano kwao. Ariko imikorere yabo, lakini matendo yao igahakana Imana, inakana Mungu. Biblia igaragaza neza ko gusangira ko gukundana kwabo, Biblia inaonyesha kwamba upendo wao, Biblia iravuga ngo bo bihereza ibyiza kirikare. Biblia inasema wao ujipea mazuri mapema. Ntago bareba kumfubye n'abapfakazi, hawaangalie yatima, kandi abo nibo bashinzwe kureberera, na hao ndo wanafaa kuangalilia. Ntabwo batanga ijambo ry'Imana, ahubwo babwiriza ibitekerezo byabo. Hawapeani neno la Mungu, bali wanaongea mafikra zao. N'abantu barangwa n'ibice, ni watu wanaonekana na migawanyiko, barikakaza, wanajisifu, bishyira hejuru, wanajisifu sana. N'abantu amagambo yabo udashobora gukuramo umugisha, ni watu maneno yao huwezi kutoa baraka ndani yao. Kandi Biblia ivuga ko bakagombye kuba bahesha umugisha. Biblia inasema wanapaswa kupeana baraka. Ibyo ngibyo biragaragara muri iki gihe. Hivyo zinaonekana katika nyakati hizi. Abapasteri kubera ko bashaka kurwanira icyubahiro, wachungaji kwa sababu wanataka kupigania, bakarwanira intama, wanapigania intama zikaba victim y'ibibazo bafitanye, kondoo wanakuwa victims za shida ambayo wako nayo. Mwagafata igice cy'itorero n'undi agafata ikindi cy'itorero, ngoja anachukua pande moja na mwingine anaenda na itorero bakaricamo kabiri, kanisa wanaigawanya mara mbili kubera ibyo bararikiye gusa, kwa sababu ya vile vitu ambazo wanataka. Ndetse Biblia yavuze kuri Baramu wohejwe n'ibiguzi. Biblia imesema juu ya Baramu ambaye alikuwa anapewa mari, ashutswe na Baraki ngo ajye kuvuma ubwoko bw'Imana, akiwa anaambiwa na Baraki ndio kuenda kukasi, kandi Imana yari yamubujije, na Mungu alikuwa amemukana. Ariko kuko yarakuwe n'ibyo yararikiye yanga kumvira Imana, kwa sababu alikuwa amevutwa na mari, ajya kuvuma ubwoko bw'Imana nubwo atabibashije, akaenda kukasi taifa la Mungu hata kama hakuweza. Ibyo byose nibigaragaza abita abakozi b'Imana kandi ari abakozi b'inda zabo muri iki gihe. Hayo yote ni yale anaonyeshana na wale wanajiita ni watumishi wa Mungu, na bali ni watumishi wa tumbo zao. Imana iturengere cyane ntibizabe. Mungu atusamehe. Imana dufashe cyane ntibizamwitora. Mungu atusaidie isiwahi happen katika kanisa hili. Niyo mpamvu nabwenga ijambo Imana yakize ku mutima. Kama nimwambia lile jambo Mungu ameweka katika moyo wangu, liravuga ngo, linasema itorero rikangurirwa, kanisa
itorero rikangurirwa, kanisa inatambua, inafaa itambue ya kwamba kumenya cyangwa se gutahura no kwirinda abigisha b'ibinyoma basasiye mu itorero, kujua na kujilinda manabii wa uongo ambayo wameingia katika kanisa. Ikindi tugiye kureba iherezo ry'abo ngabo. Kitu kingine tutaangalia ni mwisho wao. Reka dusabe umusomyi adusomera iyo mirongo, umurongo wa 14 ndetse n'umurongo wa 15 gusa w'uru rwandiko rwa Yuda. Watatusomea mstari wa 20 na 14 mpaka 15. Henoki uwa karindwi uhereye kuri Adamu yahanuye ibyabati, dore Uwiteka yazanye n'inzovu nyinshi z'abera be kugira ngo agirire bose ibihura n'amateka baciriweho no kwemeza abatubaha Imana bose ukuri kw'imirimo yose yo kutubaha Imana bakoze, batubaha Imana n'amagambo yose akomeye abanyabyaha batubaha Imana bayitutse. Enoch, the seventh from Adam, prophesied about them. See, the Lord is coming with thousands upon thousands of his holy ones, to judge everyone and to convict all of them, all of the ungodly acts they have committed in their ungodliness, and all of the defiance words ungodly sinners have spoken against him. Amen. Huyu Enoch, Biblia igaragaza kari wa karindwi kuri Adamu. Biblia inaonyesha kwamba ni mtu wa saba kutoka Adamu. Kugira ngo itandukanye Enoki wabyawe na Kaini, ndio itofautishe yule Enoki ambaye alizaliwa na Kaini. Huyu Enoki ni wajyanywe mu ijuru adapfuye. Huyu Enoki ndio alipelekwa mbinguni bila kufa. Biblia igaragaza abantu babiri. Biblia inaonyesha watu wawili bajyanywe mu ijuru badapfuye, ambaye walipaa mbinguni bila kufa. Ni Elia na Enoki gusa. Ni Elijah na Enoki peke yao. Sicyo nenda kuvugaho cyane. Sio na sitaki kuzungumza katika hapa. Ariko ahantu hatera confusion mu bantu. Lakini hapa kuwa unaleta confusion amba kuchanganyikiwa katika watu. Kuko aya magambo Yuda koresha nta na hamwe handi aboneka muri Biblia. Kwa sababu maneno haya Yuda anatumia hakuna pale pengine anapatikana katika Biblia. Nababwiye ko na magambo aboneka mu gitabo cha Enoki ariko nagari gitabo dufite muri Biblia yacu. Nimwambia ni maneno yanapatikana katika kitabu ya Enoki lakini hatuko nayo katika Biblia. Nababwiye ko babyifashishije, nimwambia kamba wameyatumia kuko bajyaga babikoresha kwa sababu walikuwa wanatumia hizo vitabu. Enoki Biblia iratubwiye ngo yahanuye ibyabo bantu cyangwa se amaherezo yabo bigisha b'ibinyoma. Biblia imesema kwamba Enoki alitabiri mwisho wa hao manabii wa uongo, agaragaza neza uburyo kwirangira ry'isi cyangwa se ubwo Kristo azabagarutse uburyo Imana izabarimbura. Akaonyeshana kwamba vile mwisho wa dunia ama vile Kristo akiwa tarudi vile Mungu atawaangamiza. Urumva ko hano nawe akora nk'igitabo cyahishuwe. Unasikia hapa ni kwamba pia naye anafanya ni kama book ya Revelation. Nkuko Yohana yabikoze. Kama vile Yohana alifanya. Ariko icyo tubonamo ahangaha cyane, lakini kile tunaona hapa sana nuko iherezo ry'abatubaha Imana ni kwa sababu mwisho ambayo ari tukufu Mungu ni ile. Wabikora kugira ngo ubone indamu, ungefanya hivyo ndio upate. Wabikora kugira ngo ubone icyubahiro, ifanya zile upate. Wabikora kugira ngo umenyekane, ukifanya hivyo ndio ujulikane. Wabikora kugira ngo ubone kuri umuntu w'igitangaza, hata ukifanya ndio watu waone wewe ni mtu wa ajabu sana. Ariko iherezo rya byose, lakini mwisho wa yote ni mu muriro utazima, ni katika moto. Tugiye kureba ku kintu cya gatanu, tunaangazia kitu ya tano, umutekano w'agakiza kacu. Kwa katika hiyo ni security ya salvation yetu. Biblia igaragaza ko Imana ibasha kuturinda. Biblia inasema kwamba Mungu ana uwezo wa kutulinda kugeza kuri wa munsi Kristo azaza gutwara itorero rye, kufikia ile siku Kristo atakuja kuchukua kanisa lake. Iyo urebye ku murongo wa 20 kugeza ku murongo wa 23, ukiangalia mstari wa 20 mpaka 23, hari itorero risabwa gukora. Kuna vile kanisa inafaswa kufanya. Icyo risabwa gukora, na hilo kanisa inafaa kufanya, ni kurangwa n'urukundo, ni kuoneshana mapenzi, ni gusengera mu Mwuka Wera, ni kuomba katika Roho Mtakatifu, ni gukora imirimo myiza ivuye mu mutima, niba y'umutima wubaha Imana. Matendo yote mema kutoka ndani ya roho ambayo itorero risabwa gukora. Hiyo ndio kanisa inafaa ama inapaswa kufanya.
None ikintu cya gatanu nicyo twari turimo kureba, umutekano w'agakiza. Kitu ya tano tulikuwa tunaangalia ambayo ni security ya wokovu wetu. Aho Bibiliya igaragaza neza ko ku murongo wa 24 ndetse no 25 ayaho. Pa Biblia inaonyesha kwamba ni mstari wa 24-25. Ko ntago dukwiriye guterwa ubwoba n'abo bigisha b'ibinyoma, kwamba hatufai kutishwa na manabii wa uongo, kuko Kristo itorero rye arifite mu biganza, kwa sababu Kristo ana kanisa lake katika mikononi. Na amarembo y'ikuzimu yahaguruka, hata kama nini ya kizimu yanaweza inuka, ntagabasha kurivuvunura mu kuboko kwa, hawezi kuyatoa katika mkono wa Yesu. Haleluya, haleluya. Biblia inavuga ngo Imana ibasha kuturinda kugeza kuri wa munsi. Biblia inasema kwamba Mungu anaweza kutulinda mpaka kufikia ile siku. Dufite Umwuka Wera utuyobora, tuna Roho Mtakatifu ambaye ni kiongozi wetu, utuma tubasha kureba babiyoberanye muri twebwe, babasha kutujyana mu bidakwiriye. Anatusaidia kuona wale ambayo wanakuja ndani yetu. Niyo mpamvu tugomba kuba bakuru mu mwuka, ndio maana tunafaa kuwa wakuu katika kiroho, kandi tukagira ubumenyi mu ijambo ry'Imana, na tena tukuwe na ujuzi katika neno la Mungu, kugira ngo tubashe kurondoramo ibyo Imana ishaka ko dukora ndetse n'ibyo dukwiriye kwirinda, tudahaye abatuyobora ubutware cyangwa se tutagendeye ku butware bihaye ngo bahagararire Imana ku isi batuyobye. Ndio maana tunafaa kuwa na mamlaka wa kuangalia ni nini haswa Mungu anataka, bila kupea mamlaka kwa wale ni kiongozi wetu ama wale wanajifanya kuwa viongozi ndio waweze kutupoteza. Reka dusoreze kumwanya w'igihe ku murongo wa 25, kwa sababu ya muda tutamalizia katika aho tubona ko Imana iri hejuru ya byose. Mahali tunaona kwamba Mungu hapo juu ya kila kitu, ariyo yonyine kwiri icyubahiro, ni yeye mwenyewe anafaa kutukuzwa. Icyubahiro cy'umwana w'umuntu kigomba kubura, heshima ya mwanadamu inafaa kupotea, icyubahiro cy'icyari cyo cyose kikabura, heshima ya kila kitu inafaa kupotea. Imana yonyine ariyo nyiri ubutware n'ubushobozi, Mungu peke yake mwenye mamlaka na uwezo, ikwiriye gutukamirwa ndetse no kuratwa, yeye anafaa kupewa sifa, ikwiriye gushyirwa hejuru ibihe byose, yeye anafaa kuinuliwa milele. Reka dusabe umusomyi adusomere umurongo wa 25 B yaho gusa. Watusomee 25 B peke yake. Umurongo wa 25 B yaho iravuga ngo icyubahiro n'ubushobozi no kuganza n'ubutware bibi byayo wihereye kera kose ukageza nanone n'iteka ryose. Amen. Power and authority through Jesus Christ our Lord before all ages, now and forevermore. Amen. Uiteka Imana iri hejuru ya byose, Mungu ambaye hapo juu ya kila kitu. Uri Imana ibifite imibiri byose, wewe ni Mungu ambaye wa ile ina mwili chochote. Uri Imana ifite imyuka yose mu kiganza cyayo, wewe ni Mungu una maroho zote katika. Uri Imana ishobora byose, wewe ni Mungu muweza yote. Ikuzimu barakumvira, kuzimu wanakutii, isi irakumvira, dunia inakutii, ikirere kikakumvira, anga inakutii, ndetse ijuru likakumvira, hadi mbinguni wanakutii. Ibyaremwe byose, kilichoumbwa chote, bice bugufi, winyenyekeye, bimenye kari wowe Mana, bijue ya kwamba wewe ndio Mungu, kandi ko wowe Mana, na ni kweli kabisa wewe ndio uhereye kera kose, tangu zamani ukageza iteka ryose, paka milele. Turagushimye kubw'ijambo ryawe, tunakushukuru kwa neno reka rigire umumaro mu mitima y'abaryumvise, ile ikuwe na mambo katika wale wamesikia, ribe rigari muri bo, likuwe kubwa, ritume tugira ubumenyi, lituwezeshe kuwa na ujuzi, ritume dukura mu mwuka, lituwezeshe kukua katika kiroho, tubashe gutahura ili tujue amayoberano yo gukora kwa Satani, mbinu zote za shetani. Kandi yuko Satani yacengeye mu itorero, ni kweli shetani ameingia katika kanisa, abakozi be barimo gukora cyane, watumishi wake wanafanya sana. Turakwinginze rero Mwami, tunakusii Mungu, kugira ngo ukomeze kuyobora ubwoko bwawe, uendelee kutuongoza kugeza kuri wa munsi uzagaruka gutwara itorero, tufikie kwa ile siku tukirudi kuchukua kanisa. Tubisabye mu izina rya Yesu, tumeomba katika jina la Yesu, Umwami n'umucunguzi wacu, mfalme wetu.
izina risumba yandi mazina yose, jina kuu kuliko majina yote, iryo twahawe ryo gukirizwamo, ambayo tulipewa ndio kuko ubwami n'icyubahiro, kwa sababu ufalme na utukufu n'ubutware n'ubushobozi na nguvu na mamlaka, ukuzo no kuratwa, kuwekwa juu na utukufu, gupfukamirwa ndetse no gushyirwa hejuru, heshima na mamlaka ari ibyawe ni zako none n'iteka ryose, leo hata milele, kubwa Yesu, katika jina la Yesu. amen, Amen. 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 God bless you. Mungu akubariki sana. Thank you for sacrifice of time. Asante sana kwa wakati wao.